حتب الحوار بين الأديان أمي أو بلا جلنفو كرين كرامو لا ملكلاو لا جسنكلاو أما فوق ما كلين دمغا كلين فما كلين جو كلين سرا كلين سون كلين كرامو أما فوق سكا فويتي أما بي dada fara ɲɔgɔn ya n'o ye débat ye an b'a fɔ ko a ɲɛna kosɛbɛ bawo an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ n'o ye an balimakɛ lajoie ye farafinya cogoya la ani an balimakɛ jaloba o fila kɛnɛ turu fila bolo siga foyi tama u ka walanda kɔnɔna na wala u ka dada fara ɲɔgɔn kɔnɔna na an ye walanda bɔ a kɔnɔ siga foyi tama an b'u fɔ o la ka kuni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko an bɛ yan ɲɛfɔli kama de kɔnɔ an tɛ yan farikolola kɛlɛ n'o ye maramafɛn dɔw ta ka ɲɔgɔn kɛlɛ walima ka ɲɔgɔn kɛlɛ to fanga la an tɛ yan o kɛnɛ kan an bɛ yan hakilina lase kɛnɛ de kan an bɛ yan ni tigiya yira de n'o ye dalu yira ye ɲɔgɔn na bawo a yira de ko mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen a yira fana ko mɔgɔw ka tagasiraw tɛ kelen wa siga foyi t'a ma walasa mɔgɔw hakilinaw ka se ka kɛ kelen walasa mɔgɔw ka se ka kow ye yecogo kelen na n balima o mago bɛ ɲɛfɔli caman de la ne kɔni bɛ min fɔ o yɔrɔ in na o de ye an bɛɛ lajɛlen ka a ɲini k'an yɛrɛ kɔrɔbaya kɔni n'a bɛ fɔ o ma ko maturité k'an yɛrɛ la kɔrɔbaya k'an yɛrɛ lamɔ o de ye la maturité k'an yɛrɛ lamɔ ni o ɲɛwala in ye ka yira k'a fɔ ko n'i y'a ye an bɛ nin kuru in kan an bɛɛ lajɛlen ye responsable de ye kotigiw an mɔgɔ fanba yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn koyi nka mun de y'an bɛɛ se yan siga foyi t'a ma ne kɔni b'a kɛ dɔnni kunpa dɔnni kunpa o min bɛ an bɛɛ la o de ye an se yan donc o dɔnni kunpa min ye an se yan an ka to o dɔnni kuma ka fɔ walasa e tɛ min dɔn ne ka se k'o dɔn ne fana tɛ min dɔn e ka se k'o dɔn an bɛnbaw de ko don o don tulo bɛ taa kalanso an bɛnbaw de ko mɔgɔw bɛ ko dɔn ɲɔgɔn fɛ wa siga foyi t'a ma o ye tiɲɛ de ye an bɛnbaw de ko kuma bɛ fɔ tulo faraba de ye k'a tɛ fɔ ko kuma bɛ fɔ hakilima de ye a tɛ fɔ tulo faraba ye an bɛnbaw de ko tulo fila di kun ye mɔgɔw ma de walasa i ka lamɛnli o de ka bon ye n'i ka kuma ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛnbaw de ko kuma a bɛ di mɔgɔ ma de ko ni kuma ma d'i ma k'i kana kuma ɲini koyi a to kuma ka d'i ma n'i kumana i bɛ lamɛn an bɛnbaw de ko wulu welelen ko de kunci ka di ni y'an bɛnbaw ka sanda dilannenw de ye siga foyi t'a ma u ka mɔgɔya sinfonya ni kuma dɔnma mun ye k'an ka sigi sinfonya ni o ye siga foyi t'a ma an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra bi ye sa o a kɛra don dɔ ye sa o n'a ma ɲɛ an bɛna kuma an ka to an ka kuma sinfonya kuma ka kɛ bonya kɔnɔna na a ka kɛ ɲɔgɔn makoto kɔnɔna na a ka kɛ ɲɔgɔn gasosigi kɔnɔna na ne kɔni bɛ se ka min fɔ bi dalo fara ɲɔgɔn in na ko kuma ɲɛna kosɛbɛ nka siga foyi t'a ma kuma dakun yɛrɛ a bonya kama a mago bɛ explication caman na an balimakɛ ka kuma a bɛ tali kɛ farafinya de la ko farafinya ye mun ye farafinya daminɛ cogo di an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka daminɛ fɔ danni daminɛ yɔrɔ la nka siga foyi t'a ma an b'a daminɛ o yɔrɔ la walasa ko bɛ se ka ɲɛ ye dɔɔni an b'a fɔ hotep an balimakɛ ka ɲininkali an b'a fɔ ko ɲininkali mɔlɔmaba don an b'a fɔ an balimakɛ ye ko siga foyi tɛ a ma anw bɛ min dɔn farafinya daminɛ cogo la n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ farafinya daminɛ cogo la siga foyi t'a ma f'i ka dɔ fɔ mɔgɔya yɛrɛ daminɛ cogo la n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ farafinya daminɛ cogo la f'i ka dɔ fɔ danni yɛrɛ cogoya la n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ danni yɛrɛ cogoya la f'i ka dɔ fɔ danbaga yɛrɛ ka cogoya la siga foyi tɛ a ma olu de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na bawo farafin tɛ yen ni mɔgɔ tɛ yen wa mɔgɔ tɛ yen ni ɲɛnamaya tɛ yen ɲɛnamaya fana tɛ yen fiyewu ni sunkun tɛ yen n'o ye nature ye wala univers siga foyi tɛ a ma univers fana tɛ yen fiyewu fɔ danbaga ka kɛ yen n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la an golofindenw anw ka mariko n'o y'an ka danbaga ko ye
sika foyi tɛ a ma an tɛna an da don o walanda bɛɛ lajɛlen na ka ala kurubaw a mago bɛ ɲɛfɔli caman de la nka an bɛ danbaga ko ye cogoya min na an bɛ n'o de fɔ aw ye sisan fɔraya an bɛ danbaga ye de danbaga ye golomi de ye golomi de don n'a bɛ fɔ o ma ko énergie primordiale ale ye danni kɛ ale de ye énergie primordiale ye o kɔrɔ ye mun de ye ale de ye énergie bajulaka ye an b'a ɲɛfɔ o cogoya la de n'i ko énergie i ko courant donc ale de ye énergie bajulaka ye donc mɔgɔninfin danna cogoya min na n'i ko k'i bɛna farafin dancogo fɔ f'i ka daminɛ mɔgɔninfin dancogo de la an bɛna o de fɔ an bɛnbaw b'a ye cogoya min olu ko mɔgɔninfin o yɛrɛ bɔra damagama de la ko mɔgɔninfin o ye damagama fan dɔ de ye bawo ni min bɛ mɔgɔninfin na o ye golomin de ye n'o ye énergie ye o énergie in o tɛ sa fiyewu bawo ale yɛrɛ ye damagama fan dɔ de ye damagama fan dɔ de ye nin ye nin o de bɛ don mɔgɔ la mɔgɔ yɛrɛ farikolo in sa sika foyi t'a ma o kɔni ye so de ye o ye so de ye ni bɛ bila a kɔnɔ sika foyi t'a ma ni farikolo sinfɛnw ni olu dɛsɛra a ka baara la dɔrɔn sika foyi t'a ma ni a bɛ bɔ wala ni bilandɔ dɔ ye farikolo sɔrɔ a ka kow cogoya la ni nin bɛ bɔ ni nin bɔra an bɛ a ye cogoya min na ni a ka baaraw kɔnɔna na dugumakolo in sanfɛ n'a y'a sɔrɔ a ye si sɔrɔ ka baara kɛ dugumakolo in sanfɛ ni baara ninnu kɛra sababu ye ka nin jansa ka ni jansa kɔni n'a ka baara kɛra baara moloma ye o solomi nin o bɛ yɛlɛ ka taa gbankun damagama yɛrɛ sɔrɔ min na bawo o de ye énergie bajulaka ye a bɛ taa gbankun o la a bɛ taa connecté o la nka ni min bɛ dugumakolo sanfɛ n'a nana ni a ka baara bawo an sigilen bɛ min kan o de ye ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen n'a y'a sɔrɔ ni n ka juguman ni a ka ɲuman de ma se k'a ka juguman lakuru ni nin bɔra farikolo in na ni nin ka mission ti ban ni bɛ tila ka segin ka na a bɛ don farikolo wɛrɛ la an b'a fɔ de ma ko réincarnation a bɛ don farikolo wɛrɛ la a bɛna baara kɛ tuguni n'a ye baara kɛ tuguni ni a y'a ye o farikolo n'a nana baara kɛ tuguni ni a ka juguman de cayara tuguni ni bɛ taa n'a taara a bɛ tila ka segin ka na tuguni a bɛ don farikolo wɛrɛ la an ka ye cogo la walima an bɛnbaw ka fɔ cogo la ni bɛ se ka taga ni ka segin kɛ fo siɲɛ 7 dɔw yɛrɛ ko fo siɲɛ 17 dɔw yɛrɛ ko k'a ka ca ni o ye wa ni kɔni ye ni sanu de ye bawo a bɔra damagama min na ale ye fɛn sanu de ye donc kun min na n'i tɛ se ka gbankun damagama la directement bawo fo ni ka a yɛrɛ la saniya de k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔko bɛɛ lajɛlen na n'a a yɛrɛ saniyara tuma min na pewu a bɛ gbankun damagama la n'o kɛra an b'a fɔ de ma ko solomi jansataw ni olu ye bɛnba solomiw ye siga foyi t'a ma golofindenw b'a ye o cogo la de i m'a ye an b'a fɔ ko an bɛ an bɛnbaw nɔ la bawo an b'a ye de damagama ale t'i la sɔrɔ f'i ka tɛmɛ i bɛnba fɛ bɛnba mun ye bɛnba mun solomiw jansara ka damagama la sɔrɔ donc n'i bɛ damagama ɲini comme e ye olu bɔnnaw de ye i bɛ passer olu fɛ bawo olu yɛrɛ gbankunnen bɛ damagama na déjà e ka ci bɛ lase siga foyi t'a ma o de la an ko damagama ye golomi de bawo a bɛ komi courant de a bɛ tɛmɛ e fɛ a bɛ bɔ e la ka tɛmɛ bɛnbaw fɛ ka damagama la sɔrɔ komi ɲɛfɔ cogo min na dɔrɔn i b'a faamu dɔrɔn courant fili bɛ cogoya min na de a bɛ tɛmɛ cogoya min na ka taa de a bɛ damagama la sɔrɔ an bɛ a ye o cogoya la wala fɛn min ye mɔgɔninfin yɛrɛ nacogo ye dugumakolo sanfɛ an bɛ mun de fɔ o la lonko bolo ma ani an bɛnbaw ka ɲɛfɔli bolo ma dɔɔni an bɛna an bɛnbaw ka yecogo la olu m'a ye ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔra mɔgɔ kelen de la komi diinɛ mɔgɔw b'a ɲɛfɔ cogoya min na ko awa ani adama bawo an bɛ o de fɔ fɔlɔ mɔgɔ fanba wala diinɛ mɔgɔw bolo kelen bɛ o ɲɛfɔ cogo min na an bɛnbaw kɔni m'a ye o cogoya la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔra mɔgɔ kelen de la cogoya dɔ la an bɛnbaw m'a ɲɛ ye o cogoya la an bɛnbaw kɔni ye sunkun lajɛ k'a lajɛ damagama ye fɛn o fɛn da a caman de dilannen don mais kelen o ɲɛfɔli nin cogoya la a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ o tun segin an bɛnbaw ma e tɛ se ka i jɔ faliw ma ko faliw bɔra fali jumɛn de la
e tɛ se k'i jɔ misiw ma ko misiw bɛɛ bɔra misi jumɛn de la n'i ko k'i bɛ danu ɲɛfɔ k'i bɛ misiw ka d'origine ɲɛfɔ o cogoya la o ye fili ye n'i ko k'i bɛ mɔgɔw fana dani ɲɛfɔ o cogoya la n'i m'i kɔlɔsi i bɛ sɔn ka bin o fili kelen in kɔnɔ k'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ bɛɛ bɔra karisa de la cɛ bɛɛ ni muso bɛɛ bɔra karisa de la an b'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye dɛ nka lonko bolo ma bi siga foyi t'a ma o nkalon tigɛra kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛtigiw ye ɲɛfɔli min kɛ o kaman kɔnɔ o nkalon tigɛra kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ min dɔn danbagama bɛ danni kɛ de kurukuru bawo i bɛ faliw de i bɛ misiw de i bɛ yiriw de i bɛ jɛgɛw ye de nka ka fɔ de k'a bɛɛ bɔra kelen na n'a bɛɛ bɔra kelen min na fɔlɔ kɛra danbagama yɛrɛ ye o de ye kelen ye o de ye kelen ye n'a bɛɛ bɔra kelen min kɔni na a bɛɛ bɔra danbagama la o kɔni ye kelen ye nka ka fɔ de ko mɔgɔ bɛɛ bɔra nin kelen de la walima misi bɛɛ bɔra nin misi kelen de la walima saga bɛɛ bɔra nin saga kelen de la siga foyi t'a ma an bɛnbaw kun sigilen t'o kan wa an bɛnbaw dalen tɛ o ɲɛfɔ cogoya in na nka an bɛ mun de fɔ bi lonko bolo ma ni o ye siyansi ye ni o ye mɔgɔya yɛrɛ daminɛ ye a ko n'i yera bi lonko bolo ma siga foyi tɛ a ma ko mɔgɔya ko bawo lonko bɛ baara kɛ ni taamasiyɛnw de ye ne a bɛ fɔ o ma ko mɔgɔw ka baarakɛminɛn fɔlɔw a kɛra mɔgɔw ka baarakɛminɛnw ye o a kɛra mɔgɔw yɛrɛ kolow ye sa o lonko bɛ olu de jube ko olu jateminɛ ka mɔgɔya analysew kɛ o kan lonko ye labaarali o baarali kɛ o kaman kɔnɔ bi a yera k'a fɔ de ko siga foyi tɛ a ma fɛn mun yera dugumakolo in sanfɛ fɔlɔ k'olu de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔya kaman kɔnɔ walima mɔgɔ ɲɛnamaya kaman kɔnɔ mɔgɔw ka parti la ko daminɛna golofina yan de siga foyi tɛ a ma bɛn kelen de o kan bɛn kelen de o kan an bɛnbaw fɛ lonko bolo ma bi a yirala k'a fɔ ko siga foyi t'a ma n y'a fɔ cogo min na ko lonkotigiw n'o ye scientifique ye olu bɛ baara kɛ ni nɔmu ye ka tirini kɛ ka recherche kɛ mɔgɔya kan a yera o bolonɔw la ko fɛn mun ka kɔrɔ ni ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn bɛɛ ye mɔgɔw ka nɔw la mɔgɔ nɔ min ka kɔrɔ ni ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔw nɔ bɛɛ la siga foyi t'a ma k'o bɛ golofina yan de kɛrɛnkɛrɛnnenya la golofina jamana damadamani k'a daminɛ Egypte n'o tun bɛ wele fɔlɔ ko kama kana Sudan ni o tun bɛ wele fɔlɔ ko comment on appelle a tɔgɔ bɛ na n kun na Nubi kana Congo fleuve Congo ka bɔ yen ka taa i kunda Tanzania fanw kan ka taa Kenya fanw fɛ siga foyi t'a ma ka taa i kunda Sud-Africain fanw kan a yera ko mɔgɔw nɔkɔrɔ min bɛ o yɔrɔ ninnu na olu kolo ninnu olu mɛnna o ɲɔgɔnna foyi ma kunna ka fɔlɔ min ka kɔrɔ ni o ye donc o b'a yira an na k'a fɔ ko bɛn kɛnɛ bɛ min kan bi diɲɛ kɔnɔ lonko kaman kɔnɔ ani yeta yɛrɛ kaman kɔnɔ bawo bolonɔkɔrɔw kaman kɔnɔ siga foyi tɛ a ma o ye golofina yan de donc an b'a fɔ ko mɔgɔya an b'a fɔ ko siga foyi tɛ a ma mɔgɔya daminɛna golofina yan de wa ni mɔgɔya daminɛna golofina yan de lonko kelen o y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔya fana a daminɛna finmaya de la mɔgɔya kɔni a daminɛna finmaya de la bawo lonko y'a yira de ko kɔlɔ min ni kɔlɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a la k'o ye finman dɔrɔn de ye a yira k'a fɔ ko finman ale bɔli ka gɛlɛn kɔlɔ wɛrɛ la lonko y'a yira mɔgɔ mun ye mɔgɔ jɛmannakaw ye bi n'o ye tubabuw ye wala chinois walima arabuw ko siga foyi t'a ma olu bɛɛ lajɛlen u kun finnen de don kiriri i b'a fɔ ko anw yɛrɛ bɛ cogoya min na ko foyi ma u jɛ ko fo climat climat de ye u kɛ tan ɲɛ bɛ mɔgɔw la kɔlɔ wɛrɛ bɛ mɔgɔw la u sigiyɔrɔ ni o ye banda ye ni o ye banda ye o de ye u kɛ tan sinon u couleur yɛrɛ tɛ ko couleur kɔlɔ sunkuma ni a bɛ fɔ o ma ko couleur naturelle mɔgɔya couleur naturelle k'o de ye finmaya ye o yɛrɛla bi lonko kaman kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ lonkotigi scientifique bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o kan k'o ye tiɲɛ de ye o bɔlen kɔfɛ a la mɔgɔ yɛrɛ farilakɛw mɔgɔ analyse bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ ADN na mɔgɔ farilakɛw mɔgɔ ka hormone yelen kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko farafin farilakɛ
sika foyi ti ama ale de farla ke dafalen do ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ farla ke kan donc o b'a yira ni farafin de farla ke dafalen do ni ye dandali kaman kɔnɔna ye n b'a dɔn a kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yan mun bɛ dɔɔni dɔn médecine kɔnɔna na olu bɛ se k'i da don o la a yira de ko farafin de hormone dafalen do cogoya dɔ la ale tɔ ninnu bɛ se ka bɔ ale de kɔnɔ nka ale bɔ man di tɔw kɔnɔ a yira olu fana y'a yira médecine sira fana kan ko farafin ale de ye mɔgɔ sunkuma ye an bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ lajɛlen ye kuma makititaw de a ɲininen do aw fɛ an ka kumaw fɔlen kɔfɛ aw yɛrɛ fana ka taga recherche kɛ hali bi o kumaw kan an tɛ wulibali foyi fɔ yan nɔ an tɛ wulibali foyi fɔ yan nɔ an ka tirini a n'o y'an ka recherche ye a bolila fɛn min kan ani min fɔra anw ye an karamɔgɔw fɛ ani min fɔra anw ye an bɛnbaw fɛ siga foyi t'a ma an bɛ segin o de kan n bɛ na diinɛw bɛ ɲɛfɔli min kɛ mɔgɔya kan siga foyi t'a ma ko awa fɔlɔ ko ala ye awa da adama da ka sɔrɔ ka awa b'a la siga foyi t'a ma lonko yɛrɛ bɔra ko o nkalontigiya bi a yɛrɛ k'a fɔ ko muso ale fana farala kɛ o dafalen do ka tɛmɛ cɛ farala kɛ kan donc e tɛ se ka faamu cogoya si la ko cɛ muso ko de bɔra cɛ la non médecine y'a yira ko ni fɛn bɔra fɛn na ni a kɛra tiɲɛ ko siga foyi t'a la muso de bɔra cɛ la cɛ de bɔra muso la sani dandali médecine ka développer ni cogoya la o tun b'a fɔ ko awa adama dilanna ko ka o galaka kelen bɔ ko ka o kɛ awa ye ko de la ko mɔgɔ kinifɛ galaka ko kinifɛ galaka ko ka ca ni numanfɛ galaka ye science y'a yira bi ko nkalon do ko mɔgɔ galaka bɛɛ lajɛlen dafalen do foyi man ca ni foyi ye donc diinɛmɔgɔw ka o kuma o kɛra nkalon ye k'a fɔ fana ko awa bɔra adama la nin cogoya la a yira lonko fana bolo kan ko fana tɛ se ka kɛ fiyewu ko muso de faralakɛw dafalen do ka tɛmɛ cɛ faralakɛw kan donc toujours dɛsɛlen o de bɛ bɔ dafalen na donc dafalen o bɔ ka gɛlɛn dɛsɛlen na o tɛ se ka kɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka kuma ye lonkotigiw y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a ma n'o ye tɔkɔrɔlɔn archéologues olu ka jubeli n'o mɔgɔya taamasere ko n'o ye kolokɔrɔw ye ani mɔgɔw bololaminɛ kɔrɔw a yira olu mun sera ka découvrir diɲɛ kɔnɔ a yira k'a fɔ ko mun découvrir la golofina yan k'olu si ka ca ni diɲɛ bololafɛn kɔrɔw découvrirlenw ye san ba yirikaw caman o kaman kelen kɔnɔ lonko y'a yira k'a fɔ ko walima historiquement u bɛ min fɔ awako la ani adamako la u bɛ tumada min fɔ a la historiquement u bɛ tumada min fɔ a la a yira k'a fɔ ko o san ba 7 ani dɔɔni de ye ɲinan ye awako ani adamako kɔni ko san ba 7 ani dɔɔni de ye ɲinan ye u ye awa min na dan ani u ye adama min na dan bawo olu y'a sɔrɔ mɔgɔya bɛ yen o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen san ba yirika caman kɛrɛnkɛrɛnnen o y'a sɔrɔ an farafinw bɛ yen san ba 100 caman e bɛ se ka faamu cogo di ko olu b'a fɔ ko mɔgɔya daminɛna awa ni adama min na o daminɛ ni sisan cɛ o histoire daminɛ ni sisan cɛ san ba 7 ni dɔɔni kolo wɛrɛ an fɛ yan golofina yan an bɛna da don o la sisan kolo mun ka ca ni san ba 20 san ba 40 ye hotep n bɛ na hotep an bɛ lonko kama kɔnɔ hali bi l'école coloniale ne forme pas les Africains du continent et hors du continent. J'attire l'attention de tout, à chacun. L'objectif des centres psychiatriques, le coderme à haut vol, consistant en formater les esprits et faisant croire que nous ne sommes pas assez intelligents. En revanche, nous sommes le plus intelligents. Eux de ce monde, je mets quiconque en défi de me démontrer le contraire. Los Ishango est là pour la témoigner de ces faits historiques, archéologiques, scientifiques, datent de 25 000 ans. Archéologues n'o le tɔkɔrɔlɔnna u ye kolo min kunna kan Congo n'a bɛ fɔ o ma ko Ishango o san ba 25 de ɲinan ye l'une des premières calculettes inventées par les Africains ou Kémites. Il y a également l'os de Bombo, 40 000 ans. Les nègres en quête de reconnaissance sont obligés de se prostituer culturellement, intellectuellement, socialement et spirituellement dans le but de plaire à ses maîtres. Quelques guerres qui sont livrées contre nous. 1. La guerre de l'image, la guerre de l'idéologie, la guerre spirituelle, la guerre économique, la guerre conceptuelle. Quelques exemples pour manipuler les esprits,
africains comme universalisme, démocratie, libéralisme, féminisme, mondialisation, capitalisme, climatique, écologique, humanisme, multiculturalisme, homonocentrisme, homosexualité comme valeur universelle selon l'occidentalos. 7. La guerre bactériologique. La guerre bactériologique, sida, Ebola, coronavirus, variante, la guerre neurologique et la guerre alimentaire. 9. La guerre sociologique. 10. La guerre philosophique, la guerre préhistorique ou la guerre historique, d'où la falsification de l'histoire dite mondiale, la guerre démographique des inepties, lumineuses de deux petits immigrés hongrois, luxembourgeois. Ako cogo di golofina denw min kɛra anw na bɛnkanni min kɛra anw na ka walanda min don anw kunna depuis ni sanba yirika walanda min dira anw ma o de ye ka an lajɔ an yɛrɛ la k'an ba an yɛrɛ ye an k'an ba an ka culture la an k'an ba an ka dɔfɔ la k'an kunkolow ko k'a yira anw na ko anw ye dugumamɔgɔw de ye ko olu de ye sanfɛmɔgɔw ye mɛna k'a yira anw na ko olu ye dugumamɔgɔw ko olu ye sanfɛmɔgɔw ye ko anw de ye dugumamɔgɔw ye mathématique maga min y'a créé diɲɛ kɔnɔ o ye farafin de ye siga foyi ti a ma ni an b'a fɔ ma ko damalon physique chimie maa min y'a créé farafin de don ne o ye doku ni jonsa ye physique chimie kɔni médecine o créebaga o ye golofin de ye siga foyi ti a ma olu bɛ créera san ba yirikaw caman de ye ɲinan ye bi hali diɲɛ mirindi mun tɛ golofindenw ye bɛɛ lajɛlen sɔnnen don nin tɛ sin ninnu ma bɛɛ lajɛlen dalen b'a la ko tiɲɛ de don ko nin kuma ninnu tɛ se ka sɔsɔ fiyewu nka mun de ye golofinden bɔ mun de ye golofinden kɛ tan an balimakɛ ka kuma bɛ boli o de kan kosɛbɛ bawo ale kɔni ye golofinden kɛ mɔgɔ dangalen siga foyi t'a ma an b'a fɔ ko o walandaw a y'o sɔrɔ namumɔgɔw de fɛ n'o ye jinɛmɔgɔw ye o ye jinɛmɔgɔw ka laseli cogoya de ye kɛrɛnkɛrɛnya la diinɛ mun bɛ dugumakolo in sanfɛ bi mun b'u yɛrɛ wele ko sama diinɛw diinu samawiya ou bien les religions dites révélées olu de nana ni kumaya in ye n'o ye juifuw ye ani chrétienw ani silamɛw ka jɛmanw k'olu kɛ fusamantiw ye ka finmanw kɛ olu dugumamɔgɔw ye an b'a fɔ dɔrɔn k'o ye olu ka kuma dilannen de ye wa ko wuya fila ma tɛmɛ a kan a yera bi ko gɛrɛ o gɛrɛ n'a sigira diɲɛ kɔnɔ k'a daminɛ Amérique la ka taa Asie ka taa Europe ko a bɛɛ lajɛlen sigibaga fɔlɔ ye farafinw de ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔnnen don o ma bi hali Pari min tɔgɔ dalen filɛ Pari tɔgɔ dalen bɛ farafinmuso dɔ de la an ka kamakamuso de don ale ka sɔnni yɔrɔ dɔ tun ye Pari ye siga foyi tɛ a ma o kuma tɛ se ka sɔsɔ lɔnko bolo kɔnɔ bi o kuma tɛ se ka sɔsɔ jamana caman gɛrɛ caman sigibaga fɔlɔ ye farafinw de ye wa i bɛ siya caman ye bi siga foyi t'a ma siya ninnu climat o de ye u fari lajɛ walima k'u fari bilen walima k'u fari kɛ fari sayilama ye ni o ye chinois ye siga foyi t'a ma yɛrɛ la k'a fɔ ka a mɔgɔw a bɛɛ lajɛlen u ka d'origine u ka mɔgɔya daminɛ kuma k'u tun ye finman de ye nka climat de y'u lajɛ dɔɔni fo ka n'u kɛ nin cogoya la o yɛrɛla bi lɔnko bolo kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko kolon in min bɛ se ka to a cogoya la ko de ye farafin ye farafin kɔni fo n'i y'a faga sinon parce que farafin tɛ se ka kɔlɔn wɛrɛ ta a tɛ se ale ye kɔlɔn sunkunma de ye couleur naturelle o de ye farafin ye hɔtɛp an bɛna n'i ye farafin ni comment on appelle la kɔlɔn o kɔlɔn ɲagami wala n'i ye finman ni kɔlɔn o kɔlɔn ɲagami i b'a ye finman ale de b'o kɔlɔn in dominer o b'a yira ko farafin ale de ye kɔlɔn ye kɔlɔn min ni a fɔrɔlen don ko mɔgɔ tɔ ninnu mɔgɔ fanba u ka yɛlɛmali u ka kɔlɔnw yɛlɛmali siyansi kɔni y'a yira bi ko climat dɔrɔn de y'a kɛ an bɛna u nana bi anw kan ka anw hakiliw jaso lɔnniya sira kan kalan sira kan jɛlakaya sira kan
solomi do sira kan ka hakilina de do anw na hakilina min bato mo mu yo o wale yɛrɛ kɛ anw na koyi an ka kɛ o de fɛ iko mi an balimaw b'a ye cogoya min na bi olu kɛlen bɛ arabuya de fɛ u kɛlen do tubabuya de fɛ ka ban u yɛrɛ la nka foyi ma kɛ u la hakilila jaso min kɛr'u la o de ye nin hakililaw d'u ma ka kɛlɛ dɔw ta ka anw sɛgɛrɛ o kɛlɛw ni o ye jakɛlɛw ye bawo u ka jajuluw k'olu imposer anw kunna u ka imagew ka yira anw na ko arijinɛw ni sɛtanɛw walima image dɔw n'u bɛ fɛn ɲumanw taamasiyɛn o b'o taamasiyɛn ni jɛya ye n'u bɛ fɛn kolonw taamasiyɛn u b'o taamasiyɛn ni fiɲɛman ye n'u ka mɔgɔ sara u bɛ fini finman don n'u bɛ sɛtanɛ o min ye u ka fɛn jugu ye olu yɛrɛ ka fɛn dilannen don u bɛ kɛ finman ye olu ka ko ni o ye ko sununnen o bɛ kɛ finman ye u ka ko n'o ye kunnayirenko ye u b'o kɛ jɛman ye o bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ o ma ko guerre des images guerre de l'image ko anw kɛ mɔgɔ dangalen de la guerre idéologique hakilina kɛlɛ k'o de don anw na hakilina kɛlɛ an ka sigi sinfɔnya cogo ko o tɛ a cogoya ye ko tɛ jabalaka ye la guerre spirituelle la guerre économique makɔrɔnkɔrɔni kɛlɛ k'o don anw fɛ yan la guerre conceptuelle quelques exemples pour manipuler les esprits des Africains comme universalisme ka sɔrɔ k'anw bila kurundu dɔw kɔnɔ kurundu mun ni an tɛ an yɛrɛ ya kɔnɔ fiyewu n'o ye jabalakaya kurundu dɔw ye min bɛ wele ko démocratie libéralisme féminisme mondialisation capitalisme musoya jabala kankeya makɔrɔnkɔrɔni kankeya bandaya kankeya mɔgɔya kankeya ani lonko jabalakaya ani cɛmusoni kankeya n'o ye homosexualité ye k'olu kɛ mɔlɔ ye mɔlɔ mun ye mɔlɔ jaba kanke ye k'a sɔrɔ o ye nkalon de ye o tɛ yen fiyewu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka somɔgɔya don bɛɛ lajɛlen n'a ka lɔnniya don n'o y'a ka culture ye bɛɛ lajɛlen n'a ka sɔnɔmidonya don n'o y'a ka spiritualité ye e tɛ se ka mɔgɔ dɔ ka spiritualité wala mɔgɔ dɔ ka diɲɛ ye cogo ta k'o kɛ universel ye ko diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka taama o kurunlu de kan u ye o walana in de di anw ma yan hali an ka jamana ko n'an ma mara ko f'an ka mara ni démocratie kankeya ye démocratie kankeya ye mun de olu ka diɲɛ ye cogo k'o de imposer an kunna ko fo o de ka kɛ universalisme ye n'a bɛ f'o ma ko jaba kanke bɛɛ lajɛlen ka ko ye o cogoya la olu ka diɲɛ ye cogoya la i m'a ye o ye nin ko ninnu kɛ cogoya min na droit de l'homme droit des enfants o kuma ninnu ka sɔrɔ anw yɛrɛ ka sigi kun sinfonyalen don cogoya min na an ka kurunduw kun ladannen don an ka mɔgɔya kun ladannen don ladanne cogo la ninnu yɛrɛ kun tɛ fɛn mun na fiyewu min ni ninnu tɛ kelen ye wa an m'a fɔ mɔgɔ si ye k'i k'i ta de bila ka kɛ anw ta ɲɔgɔnna ye nka olu de nana ko olu ta in de y'a kɛcogo ye k'olu ka mariko n'o y'olu ka sɔrɔmidonya ye olu ka diinɛ ninnu k'o de ye mari lasɔrɔ cogo ye f'an ka tɛmɛ o de fɛ ko an ta ninnu ko tɛ mari lasɔrɔ u ye nin kɛlɛ ninnu de kɛ k'an ka dɔ fɔ an ka histoire ka falsifier ka an ka weleweleli k'o falsifier n'o ye ka a tricher ka anw ka mɔgɔya yɛrɛ falsifier ka anw kɛ mɔgɔ dama jigilenw ye dɔ fɔ kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ dɔnbaliya de an b'a ɲini farafindenw fɛ u ka ɲini hali bi u ka dɔ fɔ kalan u ka dɔ fɔ ɲini ka dɔ fɔ dɔn o sika foyi t'a ma n'u ye dɔ fɔ ɲini ka dɔ fɔ dɔn ko dɔw bɛ ko dɔw la u tɛ sɔn ka kɛ hɔtɛp n balimakɛ n y'a min kɛ kuma la n y'a yira k'a fɔ ko farafin ma foyi dilan ko farafin ma foyi dilan n ye liste dɔ lajigi sisan n t'a dɔn n da bɛna se a bɛɛ ma k'a bɛɛ kalan fɛn mun dilanna fɛn mun inventera diɲɛ kɔnɔ farafin fɛ n bɛna n da don a fɛn dama dama la a bɛ se fɛn 60 ma min bɛ nin liste in na koyi a fɛn fɔlɔ ye mun ye lampe électrique lampe électrique farafin de y'a inventé c'était en 1881 par Joseph V. Nicole et Lewis Halatmer olu ye farafin de ye san 1981 a filanan l'antenne parabolique farafin de y'a créé inventé 7 juin 1887 par Granville T. Wood. La production sucrerie améliorée inventée le 10 décembre par Norbert Elias. Voilà, l'aiguillage des trains inventé le 31 octobre 1889 par William F. Bohr. 5. L'excavatrice de pommes de terre
inventé le 23 avril 1895 par F.J. Wood. Numéro 6, capsule de bouteille est créé par Jarres, inventé en 9 mois le 13 1898, etc. etc. Voilà. Lisi nga jam kosebe kosebe ire ba laje ni ya laje ikana dan mari ta technique ka ta recherche ka laje ka fo ko an kuma mun fo na so chendo ni galon do voilà an yo fo ngo wuli baliti ambolo ambe mindo ambo defo wa ambe fen fo abe se ka makiti, c'est-à-dire e be se ka bela jelen e be se ka bela jelen seke seke e be se ka be seke seke ka laje na so an ga kuma mun ni tigia bala ni tigia tala oyoye mena ambal mage ya iriga kuma kona ka ko farafin te foye ko farafin jachile do ko farafin mo dangale ne bombe nye lisi flana mi fana jigi la personne la plus riche de l'histoire de la terre était Mansa Musa. Voyez farafin de la plus grande musicien voyez Michael Jackson ni iba kalanga ta faka sa o fana lisi dama ba iriga ka ko farafin ti mo dangale ko farafin ti mo dangale farafin ye barabakela udi ba farafin je kono bi do fo kono préhistorique mo munga bolono beye bi katmeje beka kuku ye mo sumo yale no ye mo civilisé le ye ambe mawde ya Egypte kama donc kayirla ko halibi onno kele nebe nyo olisi fana jigi sisan farafin mun ye jebe dan ko muna o fana fele na so farafin kun ye mo dangale na so farafin kun te barakelay e kun te ni lisuye amba do kuma ucara kosebe mais anko no minyi na fe o de akwa nyini ka golofinya kalan akwa nyini ka golofinya don akwa bo aforanye la awere ka recherche mene akwa tien nyini akwa tien don c'est ka foita mani recherche ke fen chama be yirila ni fen chama yirila ere ba laje hakli mana minta walba min bolo me tien fe ibi bolo ke wala akwa bo samina wata na konana ambe awbela jelenfo on taro na so amna se ka continuer la selif tuguni